अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फोर्ट्स न्यू जर्सी से राब्ते में। मेरे थंबनेल्स पहले एक डॉक्टर सर्जन था, वो बनाता होता था वॉलंटरीली, बेचारे बहुत कुछ करते हैं। फिर उसके बाद अब एक बड़ी नेक साले खातून हैं, वो बना रही हैं। तो आज मैं देख रहा था ये दोनों अपनी मर्ज़ी से ही बनाते थे और मुझे फिर उन पे भी मैं कुछ चीज़ बोल देता था जो ये मुनासिब समझते थे कि आप यूथ के लिए बोलें, क्योंकि उनकी वो सेकंड जनरेशन से हैं, मैं फर्स्ट जनरेशन से हूँ, मेरे बच्चों की तरह हैं। तो लिहाजा वो एक थोड़ा सा सिंक्रोनाइजिंग ऑफ थॉट हो जाता था, क्योंकि मैं यूथ को ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। हम बचपन में चाचा छक्कन से स्टोरी सुना करते थे। चाचा छक्कन जब हम गांव में जाते थे, बहुत दिलचस्प शख्सियत थी और वो इमेजिनेटिव क्रिएटिव स्टोरीज़ बताता होता था। वो इमेजिन करता था, लाइक बादशाह के बारे में बताता था। कभी उस चाचा छक्कन का बादशाह बड़ा जालिम होता था, नवाज गांडे की तरह, कभी वो बहुत अच्छा था, भूटान की क्वीन की तरह। और फिर वो उसके बादशाह के दोशीसाओं के साथ, क्वीन के साथ, प्रिंसेसेस के साथ ताल्लुकात पर और जंगें थोड़ा बहुत हम बहुत महसूस होते थे। अगले दिन मैं अपने नवासा और नवासी को लाइब्रेरी ले गया, छुट्टी थी तो मैंने कहा उनकी, तो चलें बेटा मैं आपको, वहाँ बड़ा क्रिएटिव रूम है एक, जहाँ बच्चों को कलर दे दिए जाते हैं और मुख्तलिफ बर्ड्स और एनिमल्स की स्केचेस। मेरे नवासे ने पिक्ड अप पीकॉक एंड मेरी नवासी पिक्ड अप आउल। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, व्हाई डिड शी पिक अप आउल। और नवासा बड़ा है, उसने अपनी सोच के मुताबिक पीकॉक के रेड, ग्रीन, ब्लू मुख्तलिफ, शायद उसने टीवी में पीकॉक्स देखे भी हों, बनाने शुरू कर दिए। मेरी जो नवासी हैं उसने पिंक कलर उठाया और पिंक से मैंने और मेरे नवासे ने बहुत कहा कि ये आप जो हैं क्या कर रही हैं बेटा, ये तो ब्राउन वाइट होगा। कहती कि नहीं नहीं, आई लाइक पिंक, माई डॉल इज़ पिंक एंड पिंक कलर का उसने कल मैंने ट्विटर पे लगाया हुआ था, अपने एक्स पे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उससे। तो मैंने एक चीज़ फ़ौरन मेरे ज़हन में आई, मैंने कहा यार वैसे आउल जो हैं वो पिंक भी होते हैं, और जैसे नवाज गांडा पिंक कलर का उल्लू है। उल्लू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो नेचुरल वे ऑफ लाइफ से अलग हो के मादा परस्ती की धंस में चढ़ा हुआ है ना, इसका ऐसा बुरा हाल होना है। जिस तरह इसका बाप मरा, जैसे इसकी माँ मरी, ये शामिल ना हो सका, बाप के में शामिल ना हो सके, फिर जनाब बच्चे, छोटा भाई मरा, और फिर अपनी ये तलाक जैसे कि नवासे को हो गई। गंद मटीरियलिज्म का जो है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी दिलचस्प है, चैट जीपीटी, जिस पे मैं 2 दिन से बात कर रहा था कि ये बड़ी बेकार है, ये ना कारें चला सकती है ना आपको, क्या चैट जीपीटी उल्लू को पिंक बना सकती है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, चैट जीपीटी तो उसे ब्राउन ही बनाएंगी, तो फिर उससे तो मेरी नवासी अच्छी है जो उल्लू को पिंक बना रही है। आज ब्लैक फ्राइडे है यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और अभी मैं देख रहा था, मेरी बहू जा रही थी, वो एक मार्केटिंग कंपनी में काम करती है टी मोबाइल में, तो मैं देख रहा था कि सुबह सुबह 6 बजे खुलने थे स्टोर्स। और ये बड़ा अजीब है कि ब्लैक फ्राइडे का, थैंक्स गिविंग का कल कुछ लोग पूछ रहे थे, ये बड़ी फार्मर्स की ट्रेडिशन चल रही है यूएसए में कोई 100-200 साल से। और इसमें ये था कि जब फसलें काट के सेलिब्रेशंस होती थी तो उसको ये थैंक्स गिविंग कहते थे। फसल आती थी, जैसे कि आप जगह जगह देखेंगे वो फ्रूट्स का या बाकी चीज़ों की वो नुमाइश लगी होती है, खाना खाते हैं सारे। टर्की क्योंकि वाइल्ड के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ है, तो टर्की की डिश बनाई जाती है, और ये तुर्की वाला टर्की नहीं है बाय द वे। अच्छा जी, अब
ہوتا یہ تھا کہ یہ اس کے فوراً بعد یہ بلیک فرائیڈے کی کیپٹلسٹ ورلڈ نے ایک ٹریڈیشن شروع کر دی اسٹوروں پہ سستی چیزیں بکنے کی. یہ بڑا عجیب و غریب سا معاملہ ہے کہ یہ اسٹور جو ہیں ٹیکنیکلی ان اسٹوروں پر اکاؤنٹس کی جو ان کی حساب کتاب ہوتے ہیں، بیڈ اکاؤنٹس یہ ریورس کر رہے ہوتے ہیں، یہ اکاؤنٹس کا ان کا ڈے ہوتا ہے. اور بیسیکلی یہ بند ہوتے تھے اسٹور آن بلیک فرائیڈے، ٹھیک ہے جی، تھینکس گیونگ کے بعد. اب اس کو کیپٹلسٹ ورلڈ نے ایک نیا رنگ دے دیا کہ انہوں نے جناب صاحب اس کو کلیئرنس سیلز وغیرہ کر دیا. اب لوگ رات کو مڈ نائٹ سے جا کے اسٹوروں پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی چیز دیکھے. مٹیریلزم کے پیچھے کیسے لگایا ہوا ہے، میں کہتا ہوں کمال ہے. مجھے آج سے 5 سال پہلے ایک خاتون میری کراچی میں دوست تھیں، تو ان کا بیٹا ادھر سیٹل ہو رہا تھا. تو میں نے کہا بیٹا سیٹل ہو گیا، ڈاکٹر تھا، ریزیڈنسی لے لی تھی ویگاس میں، اسے ریزیڈنسی ملی. تو کہتے ہیں کہ ہاں اس نے بلکہ بہت اچھا ہوا چوہان صاحب کو، پچھلے ہفتے ہی بلیک فرائیڈے تھا، اس کو ٹی وی مل گیا کوئی $50 کا یا $100 کا. میں نے کہا چلے کیپٹلسٹ ورلڈ کی سیٹلمنٹ اسی طرح کی ہیں. آج اب جیسے میں کہہ رہا تھا کہ وہ خاتون بناتی ہیں، ہر دور میں ایک کوئی ابراہیم کی تلاش ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. ہمارے دور میں تو خیر ابراہیم کا سوال ہی نہیں نا پیدا ہوتا ہے. ادھر حرام زادے کتے سارے باسٹرڈز پیدا ہوئے ادھر. اور نواز شریف کا آپ دیکھ رہے ہیں تھمبنیل پہ، میں جھوٹ نہیں بولتا، واہ جی واہ، یہ دس تھنگ سیلز. جو سچ بولتے ہیں وہ بکتا نہیں ہے، جو جھوٹ بولتے ہیں وہ بکتا ہے. یہ نواز گانڈے کا، یہ اس نے اس کی تصویر اچھی ٹوپی شوپی ڈال کے، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیرکوں والے بیرکوں میں واپس جائیں لطیف کھوسا. اب ان لوگوں میں اتنی ہمت ہے. اور میں آج خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ اعتزاز احسن جو ہے اس نے ایک درخواست رجسٹرار آفس نے، یہ جو لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے گمشدگیاں ہوتی ہیں اس کے خلاف، فائل کی ان دا سپریم کورٹ. اس کو کہا گیا کہ جناب صاحب آپ اعتراضات لگا کر واپس کر دی گئی. اس نے اس پہ ایک نوٹ لکھا ہے کہ یہ بندیال کے وقت جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ دیا تھا، قاضی فائز عیسیٰ اس کی لیڈ ہے، کہ رجسٹرار از نو پرسن ٹو ریجیکٹ اور ایکسیپٹ اینی اپلیکیشن، اٹس اپ ٹو دا سپریم کورٹ ٹو ڈیسائڈ. رجسٹرار از میرلی اے کلرک. چلو جی مرو ان کتے دے بچوں مرو ہن. قاضی فائز عیسیٰ آئے آگے، لیکن ڈیٹ ہے، بشرم ہے، اپنی رسیدیں نہیں دیں. ٹوٹی سی کرولا کار چبی، اربوں خربوں کما لیا، شو بازی کے لیے ایک ٹویوٹا ٹوٹی سی میں پھرنا شروع کر دیا. قاضی صاحب بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، بہت بڑا گند ہے. اور انصار عباسی صاحب آج میں سن رہا تھا فرما رہے ہیں سائفر ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا. چلو جی کر لو، انہی چیزوں پہ آپ کو یہ فروری تک لگائی رکھیں گے. اور آپ بڑی خوشی سے، یہ وی لاگر بیچاروں کی بھی دکانداری اچھی چلتی رہے گی. آج کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ بڑے کم ظرف ہیں، آپ کو یہ مقام عادل راجہ نے دیا ہے. مجھے یہ مقام میری والدہ نے دیا ہے، جس کو میں نے کتاب ڈیڈیکیٹ کی ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عادل راجہ اٹس آن دا ریکارڈ مجھے ڈی ایم کی آن ٹویٹر کے سر پلیز جوائن. اینڈ اٹ از اگین ہی سیڈ، جب میں بیچ میں کٹ آف ہوا پھر ہی سیڈ جوائن. اور آخر کار آئی واز دا ون ہو واکڈ آؤٹ. ہی ڈنٹ سے کہ آپ ہے، ہی از ناٹ مائی لیول، ہی از اے گٹر، ہی از اے فلتھ. اگر میرے ظرف کی بات سننی ہے نا آپ نے، عادل راجہ کے چمچو چماٹو ڈلو، تو پھر وہ میرا خط دیکھو جو عادل راجہ کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے پکڑ لیا تھا، تو عمران خان کو میں نے لکھا تھا، جس میں میں نے اسے اپنا بھائیوں سے زیادہ پیارا کہا تھا. اور میں نے کہا تھا یہ سارے بلوں میں گھس گئے تھے، میں واحد بندہ تھا، ٹھیک ہے نا جی. اور اینڈ آئی فیسڈ اٹ، آئی ٹاک اسٹریٹ کہ کیا ہوا ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ میں. پہلے میں نے اسے کور کرنے کی کوشش کی. آئی نیو ایوری تھنگ واٹ واز گوئنگ آن، ٹھیک ہے جی. اچھا، تو اس خط میں حالانکہ یہ صدیق للی شلی کے جو ہیں اسد اللہ غالب،
इन्होंने वीलॉग किया कि इमरान खान इसे सर पे चढ़ाता था और आज देखें इमरान खान के लिए ये कितना नुकसानदेह है। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त पाकिस्तान से इंटेलेक्चुअल्स ओवरसीज मेरे से नाराज़ हो गए कि तू एक फौजी के साथ आ गया है यार, ना तेरा वो स्टैंडर्ड है, शर्म की बात है, शर्म से डूब मर जाना चाहिए। जितने जितने शख्स मेरे साथ आदिल राजा की वजह से सब्सक्राइब ने, प्लीज़ मुझे अनसब्सक्राइब कर दें। मैं ये तारिक मतीन वतीन इन सब जैसा बंदा नहीं हूँ। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करें आज टीवी, लाज टीवी, बाज टीवी, फिर अगर हो सके तो वो घंटी का टुआ भी मार दें। आई एम नॉट दैट टाइप, आई एम नॉट आस्किंग पीपल टू लिसन टू मी। मुझे कल भी एक जगह से $50,000 तक की ऑफर थी फॉर पब्लिशिंग ऑफ माई बुक। $50,000। डल्ले के बच्चे कुत्ते आदिल राजा बहन चोत, तूने तो गो फंड से £1.5 लाख अपनी बेगम गश्ती की चूत में दे दिया है। तूने कहाँ दिया है £1.5 लाख? ठीक है ना, कोई वैल्यूज होती हैं, कोई मॉरल्स होते हैं। हम इन चीज़ों से बिल्कुल ही आज़ाद हो चुके हुए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ गांडा शांडा ट्वीक कस रहे हैं आप लोगों की, बहुत सही ट्वीक कस रहे हैं। बुशरा बीबी आएगी, वो बताएगी बहुत कुछ। मैं आपको बता रहा हूँ, आखिरी इंटरव्यू उसका होगा। हम बोलते थे कि ये खावर माने का ये गंदे लोग आप अपने साथ ना रखें, आजम खान वगैरह। आज वो इमरान शफकत बातें कर रहे हैं कि एक ब्यूरोक्रेट ने कहा कि नंगी औरत एक फिरती जब मैंने देखी 4th फ्लोर पे तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये कोई मुहज़्ज़म मुआशरा नहीं है। मैंने उस दिन के बाद वज़ीर आज़म हाउस जाना छोड़ दिया। 4th फ्लोर पे नदीम अफजल चंद बैठता था, 4th फ्लोर पे आज़म खान बैठता था, 4th फ्लोर पे हरीम शाह की टिकटॉक पे तस्वीरें हैं। ये दलापना, ये कुतपना इमरान खान की मर्जी से होता था। आज ये भुगतना पड़ेगी ये सारी चीज़ें, ये गंद। कोई इखलाकियात होती हैं। इधर मुस्तफ़ा गिलन को आप देखें जिस तरह की वो जिंदगी गुजार रहा है, स्कॉलर्स की आप जिंदगी देखें कैसी है। आप तस्वीर लिए हुए हैं, आप अपने आप को बड़ा मौलवी साहब और बड़ा रूहानी और बुजुर्ग कह रहे हैं। ये क्या किस्म की वाहियाती है? मैं तो उल्टा नेचुरल लाइफ की तरफ आपको लाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप जवाब देंगे। अंसार अब्बासी ऑन अथॉरिटी कहता है, ऑन अथॉरिटी ही इज सेइंग कि ये कभी भी साइफर डी क्लासीफाई नहीं हुआ था, कभी भी डी क्लासी। और मुझे आज तक वैसे कई स्टेटमेंट मुझे नजर नहीं आई कि ये डी क्लासीफाई हुआ था। आपने कौन सा पर्चा इमरान खान साहब लहराया था? वो आप कहते कि जी ये अमेरिका बड़ा कुत्ता है, आप इनके सामने अमेरिकी एम्बेसी के 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाए। अमेरिका आपसे बड़ा है? ईरान ने नहीं अमेरिका की टुई कसी थी होस्टेजेस बनाकर। आप पॉपुलर नहीं, इस हिसाब से आप दलेर नहीं थे। आप वेस्ट से भी खाना चाहते थे, आप ईस्ट से भी खाना चाहते थे। अजीब किस्म की बात है यार। आप एक तरफ मरे कि क्या आपके मामलात हैं, उसी तरह का आपने क्राउड मादर पेदर आजाद पैदा किया। 9 करोड़ यूथ है जी, कितने है 9 करोड़ यूथ? एक बंदा तैयार नहीं है। मतलब मैं जब कहता हूँ ये बाजा शाजा मेरे साथ जहाज में जाए, सर इनको पकड़ लेंगे। अच्छा, मैं किसी का कोई खावंद बेटा, वो तो माँ मर गई है मेरी, चलो बाप नहीं, मेरा किसी को फिक्र नहीं कि इसको भी पकड़ लेंगे वो उधर जाके। ठीक है ना जी। सिखों ने एक नए मामला इधर गर्म कर दिए हैं। कल एक मैं ट्वीट पढ़ रहा था, वो बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट थी, एक स्कॉलर की थी एंड आई रियली लाइक्ड इट। क्रिस्टिना रिचर्डसन है, एट क्रिस्टिना रिचर्डसन से बहुत अच्छी उसने ट्वीट दी कि आफ्टर कनाडा, कतर एंड ऑस्ट्रेलिया, नाउ एट USA, इंडियन एजेंसीज हंट डाउन सिख वायलेंस। ठीक है जी। UN must declare Sikh voices, UN must declare India a rogue state. ठीक है जी। And Joe Biden must state clearly about the security of Americans, especially the ones being hunted down by rogue governments like India.
The government of India kills people in fake encounters. Actually जयंत भंडारी एक बंदा है इंडिया से जिसने ये ट्वीट की थी, जिस पे उसने कोट ट्वीट का है और काफ़ी सारों ने रीपोस्ट इसे किया है. The government of India kills people in fake encounters, keeps people in prison without warrants or evidence and abuses them. They might be trying the same in the USA. Actually वो जो सिख सरदार जी का कनाडा में भी वाक़या हुआ था, वो भी अमेरिका ने ही इन्वेस्टिगेशंस की थी, अमेरिकन सर्विलेंस एजेंसीज ने ही पकड़वाया था. अमेरिका एक्चुअली इंडिया के गिर्द पटा कस रहा है क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट हो के चीन से ज़्यादा नुकसानदेह है अमेरिका के लिए. और मोदी ने जो ये हिंदूवाता और अपना ये मसला बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया है. मोदी की ये सोच है कि शायद वो ये नेशनलिज्म से कोई बड़ा 30 मार खान अमेरिका के साथ मिलके बन जाएगा. और इधर जो इंडियन नज़दाद रामास्वामी है और निकी हेले हैं, वो दोनों की बड़ी कोशिश है कि टीसीसीसी अमेरिकी कैपिटलिस्ट और ज्यूज़ की करके किसी ना किसी तरह हम इक़्तिदार में आ जाएं और इंडिया के फिर दाद अप्पे लगते रहें. इंडिया बहुत बड़ी 2 नंबर मार्केट है. इंडिया बहुत बड़ी, हम कॉपी का चाइना को कहते थे, नो नॉट एट ऑल. चाइना ने ओरिजिनल काम बहुत ज़्यादा किया. मैं फिर आपको कहूँगा, अगर आम से आम टाउन के डाउनटाउन के स्काई स्क्रेपर्स आप इंडिया के बॉम्बे वगैरह के स्काई स्क्रेपर से अच्छे ना समझें तो मेरा नाम बदल दें. आम सा टाउन, कियान एक टाउन है, बीजिंग से कुछ दूर है, एक मैं जाता था वॉल के साथ है, ग्रेट वॉल के साथ. मैं हैरान होता था, छोटा सा डाउनटाउन गांव का, एंड व्हाट स्काई स्क्रेपर्स. और शेंजन, पुडोंग और उनके तो मैं कहता हूँ कमाल है. चाइना इज़ रियली ए फोर्स टू रेकन विद. रशिया टू और ईरान वगैरह ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक है. और अमेरिका की कोशिश है कि इंडिया की टांगें खींची जाए कि ये इस ब्लॉक के साथ ना मिले. पाकिस्तान को भी वो इस ब्लॉक के अगेंस्ट करने के लिए उसने तैयार किया हुआ है और उसे गांडा शांडा मिल गए हैं और उसे 25 करोड़ फुदू मिल गए. फुदू पटैस 25 करोड़ मिल गए. उन्होंने कहा चले जी इन्होंने पैसे तो लाओ. इन्होंने पहला भी 200 साल तुनिया सी गोरियां ने, ठीक है, इन्होंने मजीद तुनो, इन्होंने 1 आना 2 आना, इन्होंने छोटिया छोटिया ज़मीनां दियो. नदीम अफजल चंद उस फ्लोर पे बैठता था, बातें करता है. टूआ सेक दिया आसिफ जरदारी ने नदीम अफजल चंद का. पैसों पे मरने वाले, पैसों पे मरने वाले, 25 करोड़ पैसों पे मरने वाले कुत्ते बिल्ले बागड़. इनका क्या है इमरान खान का, इनसे जो इनको एक आईफोन दो आप, ठीक है ना जी. गांडा मौज सांड सा, इधर इसका सर आ गया भोसड़ी के, ठीक है, सांड सा मरी में सरे. पूरे सिस्टम को उसने घुमाया हुआ. माफिया, ही ऑपरेट्स लाइक माफिया. बिल्कुल ठीक कहा था, सिसिलियन माफिया. मैं आपको बता दूं. और जो है सरफराज भुट्टी है, वो उसकी सपोर्ट कर रहा है. उसने कहा सारे केस इस पे जाली बने थे, देखें जी, बेटे से सैलरी लेने पे. कमाल है यार. सुप्रीम कोर्ट कह रही है, मिनिस्टर्स केयर टेकर उसको डिफेंड कर रहे हैं. हाँ जी 28 को इमरान खान आएगा, हम देख लेंगे, हम ले आएंगे, हम इजाज़त देंगे. कुछ नहीं होना है. नथिंग विल हैपन. राइट इट वेरी क्लियरली. आप मदप्रस्त हैं, मदप्रस्ती की मौत मरेंगे आप. वो ओपीएम के क्या नाम, उस गश्ती एक और लाई है किताब उसने रखा है, उसने भी इमरान खान के कपड़े उतार के बाजार में सजा दिए कच्चा शच्चा. उस किताब को पढ़ने चले. फिर रेहाम खान पहले किताब लाई थी, अब कोई और किताब आ जाएगी. क्यों? क्योंकि आप में जान नहीं है, आप निकल नहीं सके, आप मॉरल्स पे, प्रिंसिपल्स पे खड़े नहीं हो सके. इसलिए वो इमरान खान को उन चीज़ों पे हिट कर रहे हैं. मैल्कम एक्स, रीड मैल्कम एक्स. कल एक बंदे ने कहा जी आप कह रहे हैं कि मेरे जैसा लीडर होता तो आप तो कहते हैं लीडरलेस. और मैं कहता हूँ लीडरलेस होना चाहिए. लीडरों में कंपैरिजन में मैं कहता हूँ कि मेरे जैसा होता तो he would have turned the tables. Ideally there should be no leader. अगर मैं रैली कर सकता हूँ 1 लाख लोग पाकिस्तान में, मैं आज भी कहता हूँ मैं पाकिस्तान में इनकलाब ला सकता हूँ. मैं नहीं कर सकता रैली 1 लाख लोग.
So I do not say this thing. آپ سارے لیڈر بن جائیں, آپ نکلیں اپنے رائٹس کے لیے لڑیں. میرے پاس تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. آئی ایم لیونگ ان اے لینڈ آف فری. کل مجھے ایک دوسری دفعہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک دوسری ڈائریکشن کو قادیانی جا رہا تھا. احمدی امریکہ میں رہتا ہے, اس نے موڑی گاڑی اور روک لی. مجھے ہوا کہ یہ مجھے گولی مار دے گا. خیر میں بیٹھ گیا. میں نے کہا سر کیا حال ہے. آپ نے آگے بھی, میں بس اسٹاپ پہ کھڑا تھا والمارٹ پہ, یہ دوسری طرف سے پارکنگ لاٹ میں آیا, اس نے مجھے بٹھایا. خیر میرا گھر ادھر سے کوئی 5 منٹ ہوگا, اس نے مجھے گھر چھوڑ دیا. ہلکی پھلکی سی باتیں ہوئیں تو میں نے سوچا کہ یار دیکھو نظر صاحب, دے آر چیزنگ یو ہیئر. ان کی جرت نہیں ہے آپ کو ہاتھ لگا سکے. دے آر چیزنگ یو. ہندو واتا قادیانی. موت مجھے اس دن آئے گی جب میرے رب کو منظور ہوگی, جب میرے رب کو منظور ہوگی. اور آپ کو روز موت آتی ہے, آپ کو روز موت آتی ہے. کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا ہے غالب صاحب. یہ جس طرح آپ زندگیاں جی رہے ہیں نا, میں جس طرح سعودی عرب سے کل مجھے ایک بچے نے رابطہ کیا اور بیچارہ نہ بول سک رہا تھا. ٹویٹر پہ نظر ہی اس کا نام ہے, نظر علی اس کا نام ہے. کہتا ہے مجھے نام بھی بڑا پسند آیا, آپ کے وہ تقریریں بھی بڑی پسند آئیں. تو کہتا ہے تو مجھے آپ سر امریکہ لا سکتے ہیں. میں نے کہا بیٹا آپ مجھے سگنل پہ جوائن کریں, لیٹ می سی. تو میں نے کہا کہ آپ یا تو پیسے سے آ سکتے ہیں یا شادی سے امریکہ آ سکتے ہیں. تو کہتا ہے ویسے شادی تو واقعی میری نہیں ہوئی, لیکن سر مجھے تو بالکل پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں آتا. میں میٹرک کے بعد 12 سال پہلے ادھر آ گیا تھا, تو مجھے تو سر پتہ ہی نہیں پاکستان کیسا ہے, دنیا کیسی ہے, مجھے کچھ بھی نہیں سر پتہ ہے. میں نے کہا اچھا بیٹا آپ کیا کرتے ہیں. کہتا ہے میں کسی کے گھروں میں گاڑی چلاتا ہوں, ڈرائیور ہوں. کبھی ایک گھر میں نوکری مل جاتی ہے, کبھی دوسری گھر میں نوکری مل جاتی ہے, بس ادھر میں گاڑی چلاتا ہوں. نہ میں پڑھا لکھا ہوں سر, مجھے کچھ نہیں پتہ ہے. میں نے کہا بیٹا میں آپ کو اپنے گروپ میں لاتا ہوں. میں گروپ میں لایا. کہتے ہیں کہ سر میں نے ادھر کیا کرنا ہے, بلکہ میں نے سگنل کا ایپ کا لنک بھیجا. کہتے میں نے ادھر کیا کرنا ہے. میں نے کہا بیٹا ایسے آپ نے پریس کرنا ہے. پھر میں نے کہا بیٹا آپ اس میں واٹس ہے, اس گروپ میں سگنل کے آپ ہیلو ہائی یا لوگوں کو سن سکتے ہیں, دنیا کیا کر رہی ہے, دنیا کیسے چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم کوئی یوتھ کا کوئی ہم ان کے لیے کوئی ماڈل ہی نہیں بنے. آپ کو لیٹسٹ آٹو بایوگرافیز ملیں گی, وہ ریحام خان کی ملے گی یا آج جو ملی ہے, کوئی میرے جیسی سوانے عمری کسی کی لکھی ہوئی نہیں ملے گی. آن ٹروتھ, آن ہز اون لائف. میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی سوانے عمری کا میموائرس کا کوئی نام رکھوں. نارملی لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں بڑے لیے. آئی تھاٹ نو, سمپلی مائی لائف اسٹوری. ایوری ون ہیز اے اسٹوری. کیپ اپ ود یور اون اسٹوری, اینڈ اف یو ہیو اینی انٹرسٹ یو کین ریڈ اٹ. ٹھیک ہے, اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے.